It's time. Dari be? Ano na be? Ano ba? Captain Margin Bells, good for 2. Donald Mitchell dribbling the ball. Pass to Cons Borges. Uy, out pare. Agay. Captain Margin Bells. Pass to Dariel McCoy, good for 2. Suga po ni Donald Mitchell dribbling the ball. Pass to Ayay Cons piti. Agay. Out. Shell dribbling the ball to pare for 2. No good. Ayay, Dariel McCoy to Captain Margin Bells. John Bells to Dalton Lapas. Patay, operasyon na tan eh. Donald Mitchell dribbling the ball. Nilahos. Shot clock 15. Out. Bola. Agay, Donald Mitchell. Pass to City Salona. 3 million seconds. Nay magpataod og suga dire. Agay, Dariel McCoy for 3. Bang! Di pa matanas kamera. Kay Donald Mitchell kini Brown Hawk sa una. Karon black, gray na, Grey Wolves na. Nahimo ng Grey Wolf. Agay, 3 million seconds na po. Kitsi Tris, aturra. Agay, pare. Uy, kumpiyansa mo ng black ha, sa gray ha. Ano ba player niya pupunto sa 16? In 1 minute, Dariel McCoy for 3. No good. No, what a rebound by pare. Akin to. Grabe ay. Okay. Hala. Lumiyaw pagkapasas kontra eh. Donald Mitchell. Nilusot. Out. Same ball. Donald Mitchell. To Marinay number 10. No good. Agay. Steal na po Donald Mitchell. What the... aliyop de sa kontra. Captain Margin Bells. What a holo. Signature move. Oo, kiyang-kiyang ng kahuman. Agay. Wala, niniabot Jordan Clarkson. Technically, dako nakiktiyan. Donald Mitchell for 3. No good again. Rebound by El Caliado, the younger brother to June Bells. Good for 2. Time out. Okay, bola sa Grey Wolves. Gipasa ni Boss Tisaluna to shot clock 15. What a 3 seconds violation. Di na 100 na ninyo ha. 100 na. Patay. Encaliado. Pumorma. Patay. Yeah. Hala. Labor City Sliti. Wow, good for 2 by Dariel McCoy. Donald Mitchell. Ni dribble. Ni shoot. Hala. Wow. First free throw. Look good. Second free throw. Bang. Uno relisod. Gabi hagahian ay. Hernani to June Bells. June Bells to Varsity Sliti. Patay. Ipasa na po sa kontra. Baligya na po. Marinay. Uy, pasakay. Kaya anak mong ginabasabag ko pa. Wala pa'y singot. Daray. Ulo. What a pass. Good for 2 by Hernan. Kira na nakauno naman po mo. Hindi mo na natutong uwaw na. Ang score. Dikit yung laban, no? 17 versus 1. Pare, it's okay. Agay, Dariel McCoy. To Encaliado. Simple move. Easy 2 points.
Okay, nanay sinyas-sinyas ang Grey Wolves. Hala, hantak! Hala! Patay, Boss Marinay. No good. Look! Giribon! June Bells. Pakita na po niya ang ankle breaker. Pasa. Look! Nihupo si pare. What a nice shot. Di mo mag-time out? Okay, rahurot na. Kwarta. Ay, pa-auto na po ka makoy. What a shot by Arthritis King. Hala. Bitso sir. Bayag ko si Quinta. Lahir na ni again to Captain Marjon Bells. Hala. Bang! Labihay. Isang red horse ka lang. Agay, daray. Bawsa, daray. Labihay Captain Marjon Bells eh. Ganahan gini si Mabisplayer. Ay, inkalyado, pasir paper. Gani, giluwa. Oh, saan mo na nagtabi mo? Oh, nagluwa po mo niya. Agay. Donel Mitchell to Boss Di Saluna. Counted. Agay. Foul. What's foul rep? 19. Okay, last free throw by Boss Di Saluna. Sak. No good. Lo, pari. Ay, sayang nga, pre. Gila, pre. Ipakita mo yung talent mo, pre. Patay. Boss Makoy. Still again by Tisaluna. Oy, giagaw sa higanti. Gipasa ni June Bells. Patay. Ah, grabe. Ay, baruga naman. Awan na, daog na. Giliban ko ni. Ah, grabe. Hagpas buda. Hapit one pick abot gawas. Patay Hernani, simple. Matik na, Pink Panthers yan na. Pinsa mo na. Oh, gubot ini. Ay. Boss Di Saluna. Nisod, gipasa ni pare. Oh, wa nagtanaw sa 3 seconds. Dapat lumabas ka, huwag kang mano dyan. Oh. Huwag kang tumahay pare. Okay lang yan pare. Normal lang yan sa mga laro na matrisikas. Oh, tapalan. Wala. Tapalan. Agara, okay na kay nakuha mang John Bells. John Bells, pull-up jumper, no good. Gitap, nakuha sa jersey number 7. Gihatag ni Boss Marinay. Patay, piti. Bang! Gara di ay. Gilipiw, handaan ng ring din sa Grey Wolves ay. Shout out sa ilang kauban, injured pa. Paayo pa. Si Greg Zilla. Ay, still na po. Hala. Awa na sigurado. What a move. Agay, one. Pop. Okay. Darial Makoy. Pinasa sa Varsity Slity. Patay, klaro kay baligya na po. Hala. Hindi pinaligya ayok duwa. Patay, Darial Makoy for 3. Bang! Magyani, wa na ni kontra sa orange. Uwa ta to. Ha? Naipi. Darial. Matik. Agay, daray, Boss Di Saluna. Ayay. Kuaan. Hala, steer pare. Ika-15 na na. Hala, totid. First free throw by pare. No good. Oh, kapoy ka na. Hala. Darial Makoy, rebound. Time remaining 45 seconds sa first quarter. Nakamura for 3. Bang! Piti, ay, may gani. Waka mo kontra sa orange. Kontra pa. Kamot kalubong. Loh! Okay na sir. Sinya na. Agay. Hindi lang, kay kapoy man operation. Boss John Bells. Dribbling the ball to Incalyado. Lumiyo puro mo eh. Assist day.
Grabe ha na manuya na nang ginawaan eh. 10. Last 10, 8, hala, flying like Johnny A. Bang, patay, dara ay, kuhaan na ninyo. Okay. Time! End of the first quarter. Yan, ikalit lang tidlom. No, kasuod sa semifinal. Agay, kini, alo! Basi! Churisuking! Kini, oh, kusuga daga, no? Mura sa may kaon. Ayay, para si Tisliti ah. Gadibol-dibol, gamay lumaylo, gawbaltin. Kinitanaw na to, be. Ayay. Wala na, huwag bantay. Shot clock 10. Joseph Estrada. Sumalaksak. Wala, rebound. Bangking-king. Patay. Wala. Wala na, sigurado. Wala. Gibanggaan man si Jordan Clarkson. Gahi kina ni. Namundo na si Marco. Jordan Clarkson. Kuha na, Joseph Estrada. Shot clock 14. Dah, pasa. Shot clock 10. Hernani. Pull-up jumper. Nothing but nothing. Patay. Itsa po ko 3SP. Baik ko si Quinta. Oh, 3. Tara ay Boss Arlan kini. Wala. Hala. Lo, grabe yung koneksyon eh. Wala mo kunik. Ang patay, Jordan Clarkson. Oo. Sige lang eh. Gahi pa kay mga kuan niya. Buwang pas mantika. Shot clock 15. Jordan Clarkson. Hala. Patay, dara ko idol ay. Uyuan, bubilis. Nagpakaon yaging si Mana. Piti. Assist day. Out bola. Allah. Lagi kuot. Hala. Adara ay. Joseph Estrada. Hala. Si Boy Shagit ay. Okay na boss. Kasabot rami. Nakasabot rami dire. Kira na. Wa pala na sila kita si mga moves. Ang kasaba ra. Ah! Ayay, the Black Sparrow. Tuuyuan. Hala! Sayang as move. Nakabiran sa referee. Wa pagitinta na ninood ilang victory. Patay, way bantay. Oh? So, sagabihag pasakay. Piti. No good. Rebound by Bubilis. No! Rubio, pick pass. Ay. Respect ay. Ulo. Patay. Bubilis. Patay. Black Sparrow. Tuchurisuking. Hala. Sus. Panik. Oh, tara. Kadungog nga to. Grabe yung mura mag-tiger. Awa na. Sigurado. Passboard. Ayay. Dara ay rebound ay. Boss Arlan. Si pasahan. Si Fisher. Kawilan. Oy, pila ko na yung time out? Nila? Duha? Wala na may time out. Kawilan to Dalton. Dalton to Clarkson. Balik-balik banda. Patay, sigurado. Assist na. Stepping na po. Kay Boss Arlan, dribbling the ball. Kini. Please score ba kayo? Humot kayo. Hala, gidasmak doon. Isa yung pasahan na to. Si Boss JL. Dalton, dribbling the ball. Pass to Boss Hernani. To Kawilan. Hernani again. To Joseph Estrada for 3. Bang! What a shot. Okay. Boss Arlan, ni Baus. Grabe yung ringless nun po. Duhan na lang tayo batay. Pwede ba kung gamito next game? Sus, puro pag ginapasa. No, balik niya. Akin ni ay. Exit. Hala. Lubiho. Nice. Boss Hernani. Dribbling the ball. To Boss Dalton. Hala, kuwang. Hala. Biya, Boss Arlan again. Ayan na mula, pre. Huwag mo
Ah, grabe, ay, Hernani, ay. Dugong Pink Panther ba? Oh? Sura ni. Ah, grabe, assist, oh. Alawan! Hala! Kobe! Ay, yes, no! Gusto no? Pak! Foul! Hala, klaro kay Kuwang. Aka na shot na. Okay. Daray. Daray, Jordan Clarkson. Way panuhod. Dara assist di ay. Okay. Hangin-hangin na gyud. Murag nag-ampo ang Grey Wolves nga mag-uwan para makaayo og dali si Boss Pino. The Greek Zilla. Ay, kidla. Hala! Okay, saya. Daray, Boss Arlan. Hala, pabandang tiray. Ako, sugadagan, absantanan. Boss Hernani. Dribbling the ball. To Kawilan. To Hernani again. Ay, Jordan Clarkson. Chubby version. Hernani for 3. Short. Hala! Lubiyo. Look, brain paso. Agay, daray. Hala, gi-assist. Baligya, klaro kayan. Baligya, maro kayo. Jordan Clarkson. Agay, 4-3. No good. Hala, lubiyo box out mo si Hernani eh. Daray, simple kaya eh. Boss Hernani, nag-dribble, gidok-dok. Gipasa. Ay, kini, libre. 15 kabuk foul. Baligya. Traveling. Bola sa Grey Wolves. Gipasa ni Boss Arlan. Ditsuko. Ditsuko. Assist di ay. Awa. Assist na. Kawilan. So, can you show si Boss Kawilan yun? Sa orange, loy kang kayo ni. Nagyan na, school cut. Hala! Ludo blocks paro ni ka super! Hala! Patay, ang bumangga. Muslo. Foul! Laro kay foul ay. Foul! Dalton, jersey number 19. Pila ball red? Pang reels na yan. Surbula yan ha? Patay, paksit. Okay, reels! Yan din eh! Ayay, o sa nakamay di. +1 reels. Di na ko na-stop. Uy, technical na Clarkson eh. Ganda fans club. Patay. Agay, gitapunan yan. Gitapunan. Shot, duha. Shot. Okay, gidribble. Last 2 minutes sa second quarter. No good. Loh, rebound. Ika-30 naman ang rebound. Loh, grabe yung pick mo ba? Uy, hey! Uy, iro. Foul kay dako kay kang parway highlight. Agi klaro kayo, kuwang. Oh, sibi. Uy, kamaro-maro ka, para makabot ka green ha. Stepping. Now na to, palayaan pa. Klaro kayo, kuwang. Agi sobra. Walo. Out, bola sa Grey Wolves. Hala, naabot ang papa ni Kisuto. Na-dislocate. Gisi na pong kila yan eh. Hala na, daray. Klaro kayo, lapas. Look, pictuso. Hinay-hinay, pabalik. Jordan Clarkson, good for 2. Look, Sparrow. Abang gini. Hala, patay. Agay, sayang. Rebound by Joseph Estrada. Okay. Ano? Gipasa. Namatik na eh. Kausapan ni Atib. Shot pa. Ano? Gipadagan si Boss Arlan. Patay. 52 seconds remaining. Sa second quarter. Giitsa ni Estrada. Pang! Piti. Good for 2. Ang score, paano na? Dool pa kayo na? Pila rin labaw. 3 extra.
Hala! First free throw by Boss Bobeles. Shout out ni Boss Chad. Ang bumangga, tangtang mga ribs. Second free throw. Yo, punodor yo. Hala! Okay, no good. 25 seconds sa second quarter. Wala pa ta sa third half, pero nangaluya na. Boss Hernani to Joseph Estrada for 3. No good. Look, rebound na. Hupit mo. Daray. Hala, for 3. Assist na, daray. Time! Third quarter. Third quarter is brought to you by Grubiho. It's a 3. Bang! No good. Rebound by Papa ni Kay Soto to Captain Marjon Bells. Hala, may warm up. Klaro kayo. Daray. Nice, what a pass. Bang! Wala, grabe ya Coons eh. Coons Marinay. Patay. John Bells. To the Real McCoy for 3. Short. Luyo. Kaya ra na. What? Wala, nagsugod ng 16 points ani. Wala, gangisi na daan si Ingaliado. Magani, kaya di ipuntos. Daray. Uy, day, padaplin mo lang ka. Lapa. Good for 2. Dudong. Wala, mga bata. Agay. Boss Arlan. Patay, way ka bantay. Daray, kini ay 16 points in 1 minute. Makoy, gibarugan nun. John Bells. Good for 2. Ano nyo palabi eh. Warning for delaying the game on number 11. On number 11, warning for delaying the game. John Bells. Boss Arlan for 3. No good. Gipasa ni Boss Lapa. Foul! Donel, grabe, double foul. Foul. Hala, Papa ni Kay Soto. Giilog ni Coons Marinay. Patay, Rikamur. Lah, dubiyo. What is shot assist? Lah, still by Boss Chan. Okay, kaya na kaya na Coons. Ay, kaya na. Agay. Lah, still Ika-16 ang steal ni Donel Mitchell. Hala, pari. Lo, ditso ko. Ditso ko. Ay, short lang yun. Hala. Lapa ni Ditso. Giyano lang ang passboard. Hoy, wapam na paningtas yung Kalyado. Patay, busbang. Rubio eh. Personal foul, second team foul. Giit sa ni Trace ni Don Mitchell, no good. Lo, rebound, oh. Patay, bustan. Lo. Agay. What a shot by kumpare. Gangisi na kuan, Real McCoy. Galyado, Tulapa. No good, short. Ay, kini. Ditso, kinanang sponsor ni Skaon. Patay, Tris. Coons Marinay. Short, the right assist day. Look. Nice! Gabi, baligya gitu. Okay, gabiha na mga baligya eh. Hala. Passboard by Captain Marjon Bells. Donel Mitchell. Nilusot. Agay. Outball mula sa Black Hornets. Klaro kay pasab na di makoy no. Time out. Uy, paninuod lupong kay mo. Nood din taon eh. Kani Joseph Estrada lawat assist oh. Ulo. Biyoy, patay.
Kanya, Coons Marina eh. Ini. Asa mo? Agay. Daray. Hala pare. Hala. Biyo eh. Susuga dagang pare yo. Lapa kayo mo pre? Lah, yo. Lapa for 3. No good. Ano, tsahan na Chris. Daray. Bukaw. Uy, paninood eh, kilubong kayo mo. Matay, Joseph, ihirsito. Piti, gihiwian man. Maunawa na kas Manila, ha? Nanay ka diri. Matay. Hala, tisalon na. Pasakay pa man. What a fadeaway shot by jersey number 7. Ang big 3 sa Black Hornets kaya wapag paninta. Hala, Estrada agin. Loh, opo kay Soto eh. Nasa simple. Gito po. Dara ay. Hala, blind pass. Grabe papat kay Soto eh. Pare, okay lang pre. May 1 minute pa tayo. Itza. Patay, Tris. Okay. Kira, balik. Hala, nagpaabot eh. Bang! Nabalik sa akin. Nagrabe ako sa Marina na yun. Dito sir. Ako naka-steal. Ako naka-steal. Nah, what a short lang. Ay, murag layo na eh. Hala! 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 Grabe yung maldito hoy. Is it ball rep? Time remaining 4 minutes sa third quarter. Ni assist. O gipasa nila pa. Kigaapa sila. No good for 3. No, grabe yun. Tin Chabis. Oh, napo ka Chabis. Manggunit pa. Grabe yun. Hala. Hala. Uy, ay gilo. Awa na. 16 points in 1 minute. Bang! Good for 2 by pare. Ha? Kuha na lang. Ganang 16 man. 1 minute. Dili man kuan. Whole quarter. Okay. Hala. Good. Good. Patay. 1 na. 16 points na po ni. Awesome mo. Okay na pre. Okay na. Adaray. Jordan Clarkson, no? Boy kiyang-kiyang ba? Adaray, papa kay Soto ay. Ay, signature move. Jumper. Gisi pa kayong kilay yan ha. Partida. Jordan ba? G-dribble sa jersey number 7. Na steal. Out. Boss, ang tuhod na boss. Out ball. City sa hanta. Ayun na rangos sa nagpalayo siya kay na may mga kuha dito. Na may movie dito. Kuhan ba? Hiwalayan mo ako. 3. Halat. Napukabok Chabis. Ini, napukabok Chabis. Dribbling the ball. Hala! Agay. Grabe yan, ninuod o, lupong kayo. Patay, kuwang. Lah. Grabe yan, more classmate man sila Paulo. Awang nilaktan mo. Kiyang-kiyang ba, mga model sa skillan. Daray, piti. Look! What a rebound. Grabe yan, nice rebound. Gamay na lang na eh, bilang, o 4 na na. Oy, masab mo, Makoy. Bang, lah, Joseph Estrada, lah, nagtinanaway pa. Nga na sila kabutan. Abutan na, patay ka pre. Madislocate ka diya. Grabe. Paginay diya, ano sa ni Jordan Clarkson eh. Time remaining 1 minute and 3 seconds. Adi, puno na lawas lagi sa salumpas.
Nice, nice. Good for 2 by Boss T. Salona. Clear na squad. Pusing yan. Agay. Hinahinay lang mo kay layo pa kayo ng oras eh. Kaya pa kayo na. Time remaining 30 seconds at on third quarter. For 3. Bang! Lumioy. Swish! Hinahinay lang ta. Yung si Boss T. Salona, hinahinay. Ilagyan pa kayo ng oras. Uy! Sir, naitanga. Patay. Daray. Nagdali siya. Lubong kayo. Lubong kayo. Time! Fourth quarter na ta. Fourth quarter is brought to you by out ball, pasakay. Uy, pagawasan ang salapa. Uy, lubong na kayo. Halo. Look, Rubio. Assist the right. Black Sparrow. Agay. Yan lang, okay na yan. Kaya daghan pa kayong oras pang reels. Uy, drapasa po sa rin. Pusan, awa na. Reels number 3. Patay, reels number 3 na. Okay, natabunan pag yung mga player yan. Patay na, pass your paper. Look, rebound na po dyan. Basta mo tapal sila pa, technical. Out. Sab Dalton. Hernani for 3. Bang! Huwag na gini plano sa point system la. Donel Mitchell. Klaro kay, basta way kaon nga siupaw. Nga na. Captain Margin Bells. Kana, abot na gina. Sus, rebound pag yun. Look, blind pass. Balik yun. Nara, Donel Mitchell. Easy 2 points. Dalton, sod. Lapa. Nagapas kay lubong kayo. Bang! Good for 2. Murag pag-ampo na lang mo mag-uwan. Grey Wolves. Boss Arlan. Bang! Grabe, oy. Partida pa na. Naihangin. Partida. Captain Margin Bells. Ni-dribble. Ipasa niya yung kalyado. Nilusot. Tulapa. Grabe, oy. 200 shot. Donel Mitchell. Tubo Willis kini ay. Grabe, only gid pidawi ba? Kini ay klaro kini. Oh, pakapin abok. Okay kayo. Or 3. Bang! Naluoy pa yun. Hindi, may kaluoy ng ring nga. Football pass. Na-steal pa yun. Murag ganahan yun yung mabisplayer si Lapada. Patay. Naray. Rebound by Donel Mitchell. To Buschan. Easy 2 points. Gamay na labaw. Kaya na kayo na. Kawilan. Tulapa again. May ganin na board. Huwag na yung plano mabisplayer. Bus Arlan. Grabe. Oy, jump to. Time out! Oy, Black Hornets. Classmate mo na ko ng sugkugas. At gay. Lo, dalto lo. Lo, grabe ha, purmaha. Oy.
Grabe ay. Daray, Donel Mitchell. Hala. Daray, boss. Arlan. Lah. Look, grabe yung brain pause, oh. Joseph Estrada. No good. Grabe ha. Maldito ha. Limo siya nun. Imo mga pakungaw nila pa. Hala. Lupo siya na. Putol ikog, eh. Putol ikog. Squan. Tiki. Hala. Laro kayo, lapas. Look, grabe ha. Grabe ha mga pasa ni nila. Daray ko. Look! Hala! Sayang as move, natabunan si Peria. Ilang, okay ra na. Pwede ra na ma-edit. Ini Dalton. To Captain Marjun Bells. Amatic. Bang! Grabe hoy. Grabe hoy. Mo ni Varsity skillan. Pensa mo na. Patay ay na the blacks no tunaro jumper ay sayang nga reels na to yan. Alright, lapa again to Joseph Estrada, good for two. So yan Wallo daray baligya yan laro yan. Good for two by Captain Marjun Bells. Gipasa ni Boss Chan. Wa pa na ikaon. Wala, Boss Arlan, no? Grabe, ay. Loh, grabe, bilis mag-ganan. La, uy! Loh, gitan-o man, as nakauban. Si Piaton. Kanay, Donel Mitchell, ay. Sanaligan sa Cavaliers. Hala, ang siko ba eh? Nabiya ang siko, gipuntirya mas kauban. Awaan na, Joseph Estrada, Tres ang puntirya. No good. Grabe ha, mura magkaka, gibukot. Donel Mitchell. Adara ay kini. Kini kay lubong kayo. Grabe gaapas gitu. Grabe di pinsay gaapas gitu. Pau. Patay. Dara Hernani. Hala. Grabe wala patawa deh si Estrada. Laos pare, ipakita na. Uy, 2 minutes na. Kaya pa na, 32 puntos. 16 points in 1 minute man ka. Looy, no look shot. Assist this kontra. Haras, kaya mo na. Haras. 1-on-1 ba? Patay, kani, lapa. Tres. Sus. Ayaw na sir, maluoy ka sir. Ay palabi, point system naman eh. Hala! Lo, grabe ay. Oh, kuha na lang oh. One shot na lang. One shot. Butang ira ko naguhit ana. Ban? Para naman 96 na ito. Hala! Ito sir. Hala, grabe fake pass ba? Akbang! Avengers Incredible Hulk. Estrada, 3 gigi punteria kay ganahan player. Lapa full 3. Bang! Grabe. Grabe. Looy ay 101 versus mura naman ikuan. Di na baday mga lapang. Dara ay piti ay. Ikaw po sir. Ikaw sir. Grabe. Ay kanya dara ay. Agay sayang nga ay. Balik pre, kaya pa na pre. Technical rep.
Yatag. End of the ball game. Handshake. Kaya na, pasingot. Handshake. Okay na. Oh, pa-picture ta, win or lose, picture kaya po na. Balag, injured na niya, picture kaya po. Importante kinangasingot.